Let's go. Surah Al-Baqarah ayat 190. Persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Bukan sahaja Islam menitik beratkan tentang solat, tentang puasa dan sebagainya, ibadat-ibadat lain, namun sikap adil itu juga benar. Rasulullah SAW juga adalah seorang adil. Baginda SAW dijadikan sebagai hakim ketika mana ada kelompok yang ingin berebut untuk meletakkan Hajarul Aswad. Homeschooling is more beneficial than traditional schooling. Please give your statement. You not agree. Okay, homeschooling are more beneficial than traditional schooling. I do not agree with this statement. First and foremost, homeschooling is the education of school-aged children at home instead of school. It is also known as home education. It involves parents teaching their kids at home rather than enrolling them in conventional public or private school. While traditional schooling, the school that we are attended now, is divided into grades and governed by districts, governed by school districts. Traditional schooling also refers to a setting where a teacher communicates with group of students in classroom, since they have a timetable to follow. In addition, traditional schooling provides space for practicality aspects of learning, such as laboratory. It is important, especially for science stream students, to do all those chemistry and biology experiments. Do you think amusement parks are superior to water parks? The debate between amusement parks and water parks often centers on preferences, but there are several factors that make amusement parks superior in certain aspects. Firstly, amusement parks offer a diverse range of attractions that cater to a broader audience. From thrilling roller coasters to immersive theme areas, there's something for everyone, regardless of age or interest. The climate also plays a role. Amusement parks operate in various weather conditions, while water parks are often limited to warmer seasons. Additionally, safety concerns are generally lower in amusement parks. Water-related activities come with inherent risks, and while safety measures are in place, the potential for accidents remains. Okey, so dalam isytihad ini saya memilih aspek daya cipta. Definisi daya cipta ialah idea baharu, produk baharu, proses baharu, menjadi lebih cekap dan mencukir potensi untuk dunia teknologi ni. Sebabkan mereka kata benda ini berkait dengan sains dan matematik, dan mereka ditanam, dipasak dalam otak mereka oleh ibu bapa mereka ataupun kawan-kawan mereka yang mengatakan matematik dan sains ni susah. So bila mereka rasakan macam tu, bila mereka pada kecil, mereka dah diasap dengan satu konsep yang macam ni. Jadi bila mereka belajar matematik, bila mereka belajar sains tu, mereka dah tahu, tak nak belajar, susah benda ni, aku belajar ke tak belajar ke sama je. Pastilah aku akan fail juga macam tu. Kita pengguna sahaja bukan cerita, tidak tahu cara mengaplikasikan atau mengambil idea untuk inovasi atau rekaan tentang sesuatu. Dan berkaitan sahaja sains dan matematik. Maksudnya tidak tahu cara nak aplikasikan. Maksudnya mereka belajar di PDP. Jadi kat sini, andai katalah waktu COVID tu tak ada tercetusnya idea untuk menggunakan Google Meet as a platform for us to teaching. Dan tak adalah sesi inovasi. Contoh macam ABM. Setiap chapter yang kita ajarkan tu, kita kait satu inovasi dan kita terangkan kepada mereka. Inilah inovasi dan inilah salah satu cara pembaharuan dalam sesi pembelajaran kita. Bila kita bercakap tentang hormat menghormati ni, boleh dapati pelajar yang macam high achiever ni lebih kurang mengasihi, menyayangi dan menghormati guru-guru berbanding student low achiever. Apa komen Adam? Itu sebenarnya bagi saya bukanlah masalah pelajar itu sendiri. Sebenarnya masalah persekitaran, di mana persekitaran yang terlalu memfokuskan kepada kemajuan pendidikan akademik berbanding penerapan nilai murni. Mereka terlalu memfokuskan pembangunan akademik berbanding pembangunan sasiah atau pembangunan akhlak dalam kalangan pelajar. Kerana itu pelajar mereka diasuh, mereka dijadikan budaya hanya untuk mengejar kejayaan, tapi mengetepikan masalah sasiah dan sebagainya. Oleh itu pihak sekolah harusnya lebih memfokuskan kepada pembangunan akhlak, bentukan sasah dalam diri pelajar, selain daripada memfokuskan ke arah akademik.